খিরসুতে এখন আমরা জিএনবিএন বাংলোর সামনে আছি। এই জিএনবিএন বাংলো, এদের রুমের রেন্ট হচ্ছে 1875 টাকা, ডবল বেডের রুম। তো এখান থেকে যে ভিউটা পাওয়া যায়, সে ভিউ আর অন্য কোনো হোমস্টে থাকলে পাওয়া যাবে না। কারণ এত সুন্দর ওপেন একটা জায়গা, এখানে বসলে যেটা পাওয়া যায় সেটা আর কোনো জায়গা থেকে পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। এর যে বাগান, এত সুন্দর একটা ওপেন স্পেস যেখানে বসা যায়, আর প্রচুর পাখি। যারা পাখি দেখতে ভালোবাসে বা যারা বার্ড ওয়াচার, তারা এখানে থেকে যে পাখি দেখতে পাবে সেটা অন্য কোনো জায়গা থেকে একটা জায়গাতে থেকে এত পাখি দেখা সম্ভব নয়। পুরোটা পাইন বন সামনেই। অত দেখছো না? ওই চৌখম্বা দেখা যাচ্ছে, এই চৌখম্বা। পাশে কেদারনাথ, দুর্দান্ত ভিউ। খিরসুরতে আমরা যে বাড়িতে আছি, হোমস্টে, সেই হোমস্টেতে শিলান্যাস করেছেন শ্রী জিতেন্দ্র সিং রাওয়াত। বাড়িটা এরকম কাঠের কাজ করে, দুর্দান্ত সব কাঠের কাজ, পাথরের বাড়ি। মেন যে গেটটা আছে, সেই গেটের উপরে কাঠের কাজ। এই হচ্ছে গেট, এই গেট, এই বাড়ি। এটা মাটির বাড়ি, এটা একটা। এর চারপাশটা ঠিক এরকম। ওই দূরে ছোট্ট একটা চৌকাম্বার পিক দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা সানরাইজের পয়েন্টের দিকে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে কেমহেন। তো আজকে তো পুরোটাই মেঘলা, জানি না যে পিকগুলো দেখতে পাওয়া যাবে কিনা, যেগুলো কালকে আমরা সন্ধ্যাবেলা দেখছিলাম, চৌখাম্বা, কেদারনাথ, সেগুলো। এটা হচ্ছে এখানকার স্টেট জেনারেল হসপিটাল। এই হচ্ছে খিরসু ভিলেজ বা গ্রাম। আমরা যে রেস্টরুমে আছি তার একটা হচ্ছে ওয়ার্ড্রপ। এই ঘরের পুরো কাছে, যেখান থেকে পুরোটা দেখা যায়, চেয়ার, টেবিল, বিছানা। সঙ্গে ফায়ারপ্লেস। আমরা যে হোমস্টেটা আছি সেটা হচ্ছে বাসা হোমস্টে।
এই তার বাইরেটা এটা দেখতে এরকম এখান থেকে একদম এই বাসা হোমস্টে যে কাঠের কাজ সেটা সত্যি দুর্দান্ত দেখার মতো। এটা হচ্ছে জানলা, এই নিচে রুম আছে, এই সিঁড়ি, এই ব্যালকনিটা আরও ভালো। এই ব্যালকনির কাজ সবাই রোদ পোহাচ্ছে এখন। স্টেডিয়াম, স্টেডিয়ামের উপরে আকাশ অনেকটা মাঝখানে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। হচ্ছে এই রুম, কাজ। इधर में क्वार्टर है आपका? हाँ क्वार्टर ये है, वो है ऊपर में। फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पे ना, अच्छा। मेरा वहाँ पे है, जो दूसरे फॉरेस्ट गार्ड है उनका वहाँ पे। अच्छा, सेंट्रल खिरसू बीट उनकी है, मेरी यहाँ पे ईस्ट खिरसू बीट। ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अंडर। हाँ जी। एक यहाँ ओक है क्या? हाँ ये ओक। না না ওক গাছ আছে না আখরোট না আখরোট কেন হবে না ओक की दो स्पीसीज हैं, एक तो ये है और एक वो है तिलंज। इसे लोकल बोलते हैं बांज और वो है तिलंज जो लास्ट में है बिल्कुल। না আপেলই হলো না ক্লাইমেটের সঙ্গে সবসময় মানাতে পারে না এটা তো বরফ পড়ে না বরফ না পড়লে আপেল ভালো হবে না नर्सरी এটা। और ये वाला वो है तेज पत्ता जिसको मसाले में यूज करते हैं, मसाले तो मसाले बहुत बड़ा पेड़ होता हाँ हाँ হ্যাঁ, तो इधर काम वाम होता है आपका आप लोग भी जाके पेड़ लगाते हैं जी जी जी, हमारा काम ही पेड़ लगाना। अच्छा हरेला हो गया आपका, वन महोत्सव हो गया, हाँ, आजकल हाँ। स्वच्छता सेवा पर्व जो चल रहा है उसमें हाँ, हाँ। लगभग हम लोग का उधर भी होता है कलकत्ता मगर में होता उसका है। देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता फिर वही होता है ना फिर। मिनिस्टर मैंने ने एक तो आता है वो पानी डाल दिया हाँ, बस हो हो गया, गया हो गया, बस, बस। गुरुआ के खा के चला गया। यहाँ तो वैसे एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ है नहीं जरूरत हाँ बहुत। अच्छा तो इसमें ही घेराबंदी करके अच्छा इसको ही बचाना है हमने, अच्छा ऐसे नहीं कि इसमें पेड़ लगाए उसमें, अच्छा अच्छा इसी में घेराबंदी करके इसके अंदर जैसे जानवर वानवर न हाँ, घुसने दे, हाँ। लिमिटेड, ऐसे नहीं कि अच्छा, कोई अच्छा। टहनियाँ हाँ। काट रहा है वगैरह उस चीज़ में नहीं, तो इसी को बचाना है हमने, इसी में घेराबंदी करके एनआर। ये बहुत अच्छा है। हाँ ये वाला काटने से लगाने से वो तो है जो भी है उसको बचाओ। हाँ 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 ये बहुत अच्छा मैं है। कलकत्ता में जो है उधर में अगर आप बड़ा कोई पेड़ कटेगा तो उसका 20 तो लगाना पड़ेगा पहले। लगाना पड़ेगा अच्छा, बातों में अगर है। कोई 20 तो permission है, देता है। 20 तो लगाने पर वो आप पेड़ काट सकते, नहीं तो आपको लिखा पड़ा है में हाँ। है उसका अच्छा असल में फॉरेस्ट हकीकत फॉरेस्ट में डिपार्टमेंट के पूछना होगा जब हम एक पेड़ कटेंगे तो क्या करेगा, बोला ठीक है आपको- 20 तो ले जाओ। अच्छा अच्छा आपको फिर- आपको हम एक वीडियो दिखाता है, देखिए हम लोग का उधर पेड़ कैसे इसमें फ्लैट के नर में गिर के जा रहा है, देखिए नदी में। নার্সারিতে সব কাজ করছে, বসাচ্ছে ওই দূরে মাউন্টেন পিক। আমাদের খাবার জায়গা, আরে সাবাস। उनके धारे दो मुद्दे करने दो यहाँ जा रही ये खुले जाओ
বসে খাবার। নিউ এক্সপ্রেস প্রথমে একটা ছবি তুলে তারপরে খেতে বসে। আরে সবাই বসুক। না খিরসু বোটানিক্যাল গার্ডেন, উপরে নার্সারি ছিল আর নিচে হচ্ছে বোটানিক্যাল গার্ডেন। প্রচুর গাছপালা আছে। রাস্তা, নিচে সব গাছ। প্রচুর পাখি আছে এখানে। যেহেতু কোনো কি গাছ, সেই গাছের নাম লেখা নেই, যেটা আমাদের কলকাতায় যে হাওড়া বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে সেখানে প্রত্যেক গাছের গায়ে নাম লেখা আছে, যেটা পরিচিত নাম বা যেটা চলা, আর এটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক নেম। কিন্তু সেটা নেই।